दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आज आपकी खिदमत में अपना एक और नया कॉलम लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले एक वाक़े से मुतालिक है, जो कि महारंग बलोच की गिरफ़्तारी से रिलेटेड है। लेकिन क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद कोई आगे प्रोग्रेस हो, लेकिन वो नहीं हुई और अभी तक के महारंग गिरफ़्तार हैं, बल्कि जो लोग उनके लिए गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो उसी से रिलेटेड मैंने बलूचिस्तान के ऊपर ये लिखा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़रूर सुनेंगे। इससे पहले मैं अपना कॉलम शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल का आइकॉन बना है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। दोस्तों, बज़ाहिर हम पाकिस्तान को एक नज़रियाती रियासत के तौर पर जानते हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी दी गई और अब तक दी जा रही हैं। तहरीक पाकिस्तान के वक्त बड़े बड़े दावे किए गए थे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहां आपको हर चीज़ की आज़ादी होगी। इस मुल्क के मंशूब पर बाकायदा लिखा हुआ है कि यहाँ पर हर शख्स को शख्सी आज़ादी होगी, मजहबी आज़ादी होगी। लेकिन समझ में नहीं आता कि हमारे मुल्क पाकिस्तान, बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ना तो कोई शहरी अपने नज़रियात या ख़यालात की बात कर सकता है, ना लिख सकता है, ना अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकता है, ना अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों पर बोल सकता है। क्या आपको लगता है रियासत आपको आज़ादी से खुलकर बात करने देगी? ऐसा इस रियासत में बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, हरगिज़ नहीं। जहां हक के लिए आवाज़ उठाने वालों को ही उठा लिया जाता हो, वहां आप किस जमहूरी रियासत की बात करते हैं? कल बलोच यकजहती कमेटी के पुरअमन एहतजाज पर जिस तरह रियासती दहशतगर्दी की गई, वो जाहिर करती है कि पाकिस्तान एक नजरियाती नहीं बल्कि एक अस्करी रियासत है। बारंग बलोच और उनके साथियों की गिरफ्तारी हुकूमत की बदहवासी और मुकम्मल फाशिज्म को जाहिर करती है। और ये कोई आज की कहानी नहीं। 1948 से लेकर आज तक हर फौजी हुकूमत, यहाँ तक कि जमहूरी हुकूमतों ने बलूचिस्तान के साथ जो इस्तेहसाल किया है, वो बलोचों के कत्ले आम से लेकर जबरी गुमशुदगियों, बलोचों के माबराए अदालत कत्ल, फौजी कार्रवाइयों, रियासती नज़रअंदाजी के बाद अलहदगी पसंद तहरीकों की शक्ल में सामने आ रहा है। पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक बलूचिस्तान के साथ जो सलूक किया गया, उससे आम आवाम भले ना वाकिफ़ हो, मगर मैंने अपनी आंखों से बलूचिस्तान के हालात ज़ार देखे हैं, क्योंकि मेरा बचपन काफ़ी अरसा मेरा बलूचिस्तान में गुजरा है। कुदरती वसाइल से मालामाल होने के बावजूद इस सूबे को इसका जायज़ हक नहीं दिया गया। 70% से ज़ायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है और NFC अवार्ड की गैर मुनसिफाना तकसीम, इसके अलावा पसमानदगी, पानी का साफ पानी का मैसर न होना, तालीम से महरूमी, सेहत की सहूलियात की अदम दस्तियाबी, सबसे बढ़कर मुल्क को सुई गैस फराम करने वाले सूबे को अपने ही सूबे में सुई गैस या कुदरती गैस मैसर नहीं। बेरोजगारी भी इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला है। ये सब बलूचिस्तान के दायमी मसाइल हैं, जिनको आज तक जानबूझकर हल नहीं किया गया। और जो शख्स इसमें अपने हकूक़ के लिए खड़ा होता है, या तो उसको उठा लिया जाता है या गद्दार वतन करार दिया जाता है। महारंग बलोच के साथ वो लोग हैं जिनके प्यारे महारंग के वालिद की तरह लापता हुए। इनका कोई सियासी एजेंडा नहीं, बल्कि ये इंसानी हकूक़ का मसला है। अगर आज आप महारंग बलोच और उसके तमाम साथियों को जेल में डाल देंगे तो रियासत क्या समझती है? सारे मसाइल हल हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये किसी शख्स की जद्दोजहद नहीं बल्कि हकूक़ की जंग है, लापता अफराद के लवाहिकीन की जद्दोजहद है। इसमें अगर महारंग बलोच या उसके तमाम साथी पस मंज़र में ना भी हों, तो भी कोई और महारंग अपने हकूक़ के लिए खड़ी हो जाएगी। हाल ही में BBC पर एक 6 साल बच्ची की मैंने एक वीडियो देखी, जिसमें दिखाया गया कि जब उसका बाप उस वक्त से लापता है जब वो बच्ची 3 महीने की थी। आज वो अपने बाप के बारे में सवाल करती है। क्या कोई इस बच्ची को बड़े होकर महारंग के नक्शे कदम पे चलने से रोक सकता है? रियासत पाकिस्तान बलोच अवाम के हकूक़ की तहरीक को अलहदगी पसंद तहरीक करार देकर पड़ोसी मुल्क का एजेंडा करार दे रही है। और इस वक्त महारंग बलोच पर भी ऐसे ही इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रही है और मुल्क को बदनाम कर रही है। वो दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत साबित करना चाहती है। कोई उनसे पूछे, वो कम सिनी में अपने वालिद की गुमशुदगी और उनके कत्ल के बाद जबरी गुमशुदगियों और मामला अदालत
قتل اور بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے. ان کی جدوجہد کوئی شخصی جدوجہد تو نہیں کہ وہ کوئی سیاسی لیڈروں کی طرح عوام کی ہمدردی حاصل کر کے اپنا کوئی سیاسی مقام حاصل کرے. محرم کو سپورٹ کرنے والے بھی وہی افراد ہیں جن کے پیارے کئی سالوں سے لاپتہ ہیں. حالیہ احتجاج اور اسلام آباد میں گزشتہ دنوں کیے جانے والے پرامن دھرنے پر حکومتی حکام نے جس طرح سے ڈنڈے برسائے، گولیاں چلائی، خواتین کو گھسیٹا گیا، کیا یہ سب ریاستی دہشت گردی نہیں تو کیا ہے؟ پوری دنیا نے شاید وہ پرامن احتجاج نہ دیکھا ہو، مگر انہوں نے یہ ریاستی جبر اور تشدد ضرور دیکھا ہے. حکومت کے کرتا دھرتا خود ہی اپنے ملک کو بدنام کرنے پر تلے بیٹھے ہیں. ریاست کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی شخص کی جدوجہد نہیں ہے، یہ حقوق کی جنگ ہے، محرومیوں کی جنگ ہے. بلوچستان کے پہاڑوں اور ریگستانوں میں سینکڑوں داستانیں دفن ہیں. اکبر بگٹی سے ہمارے بھلے جتنے بھی نظریاتی اختلافات تھے، پرویز مشرف کا ان کے خلاف فوجی آپریشن سراسر انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی. ہم یہاں عبدالصمد اچکزئی کو کیسے بھول سکتے ہیں جو کہ خواتین کے حقوق کے علم بردار تھے. ان کو 35 سال جیل میں رکھا، بعد میں ان کو بم سے اڑا دیا گیا. بابا نوروز عالم کو جس طرح حلف اٹھا کر مذاکرات کا جھانسا دیا گیا اور پھر ان کے ساتھیوں کو ملٹری کورٹ کے ذریعے پھانسی پر لٹکایا گیا اور ان کو ان کی عمر رسیدگی کی وجہ سے صرف جیل میں رکھا گیا. یہ ہے بلوچستان کی سیاہ تاریخ جس کو مسخ کر دیا گیا ہے. 1948، 1958 اور 1971 سے لے کے آج تک اسٹیبلشمنٹ نے ہر اس آواز کو ختم کیا جو اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوئی ہے. مختلف ادواروں میں کی جانے والی فوج کشی نے یہاں پر بغاوت اور باغی لیڈر پیدا کیے. قاہر حکمران، مفاد پرست قبائلی سرداروں اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں پستے پستے بلوچ عوام کسی ظلم کی بے کسی اور ظلم کی داستان بن گئے ہیں. دراصل بلوچستان کا مسئلہ اصل مسئلہ احساس محرومی کا ہے. یہ وہی مسئلہ ہے جیسا مشرق پاکستان کا تھا. اگر بلوچستان کو اس کا جائز حق نہیں دیا گیا تو پاکستان کو اپنا یہ حصہ بھی کھونا پڑ سکتا ہے. بلوچستان آج ایک دفعہ پھر متزلزل، بے یقینی اور علیحدگی کی افواہوں کی زد میں ہے. ایران اور افغانستان کے ساتھ سرحدی تناؤ مزید بحران پیدا کر رہا ہے. یاد رکھیں، افواہیں بے یقینی کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں. جب کوئی ملک اور قوم اس کی زد میں آ جائے تو سمجھے کہ معاشرے میں جگہ جگہ ایٹم بم نصب ہو گئے ہیں جو کسی بھی وقت ٹائم بم نصب ہو گئے ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں اور آپ کے ملک کو پل بھر میں تباہ کر سکتے ہیں. وقت کے مسیحاؤں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قوم اور ملت کے معمار دھیمے اور پختہ فکر ہوتے ہیں. ہمیں خوش فہمیوں سے نکل کر سچ کو سننا اور سچ کو کہنا ہوگا. مگر ایک چیز جو سب سے زیادہ فکر انگیز ہے کہ قومی یکجہتی اور اتحاد کی ضامن قوتیں پورے ساز و سامان اور بے حساب وسائل کے باوجود مختلف محاذوں پر بٹی ہیں. ہم اپنے ہی ملک میں کتنے محاذ کھول سکتے ہیں؟ بلوچستان کے مسئلے کو غیر سنجیدگی اور ماورائے آئین ہتھ کنڈوں کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا. اس وقت جو خیبر پختونخوا کی حالت ہے، پارا چنار کی جو حالت ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے اور ان سب کے پیچھے جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. ہم سب کو محرم کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور بلوچستان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.